تحت میں اور پھر اجازت ملی تو 2-4 شعر ترنم میں پڑھوں. ایک مطلع ہے، عرض کیا کہ سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا. سنیے گا، سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا. سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا. غزل کے چند شعر عرض کرتا ہوں کہ 2-4 شعر پڑھ لوں پھر تب. اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا. سنیے، اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا. مگر تمہاری طرح. اب شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کیجئے، جہاں آپ لوگ میں بیٹھے ہیں اچھا لگے تو آپ کو بھی معلوم، مجھے بھی معلوم ہو کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا. تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا. تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا. نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو، نئی سی. نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو، مکان خالی ہوا ہے تو کوئی آئے گا. نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو، مکان خالی ہوا ہے تو کوئی آئے گا. تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا. تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا. اور حضرات غزل میرا نہیں، غزل کا شاید آرٹ ہو اس شعر میں. آپ سب شعر سننے ملاحظہ فرمائیے. شعر عرض کرتا ہوں صدر محترم کہ میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں. دوسرا مثال دیکھیے گا، میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں، اگر وہ آیا تو کس راستے سے آئے گا. میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں، اگر وہ آیا تو کس راستے سے آئے گا. اگر تلاش کروں، چند شعر اور ملاحظہ فرما لیں. عرض کیا کہ ریت بھری ہے ان آنکھوں میں، آنسو سے تم دھو لینا. سنیے غزل سنیے گا. ریت بھری ہے ان آنکھوں میں، آنسو سے تم دھو لینا. کوئی سوکھا پیڑ ملے تو اس سے لپٹ کے رو لینا. ریت بھری ہے ان آنکھوں میں، آنسو سے تم دھو لینا. کوئی سوکھا پیڑ ملے تو اس سے لپٹ کے رو لینا. اس کے بعد بہت تنہا ہو جیسے جنگل کا رستہ. اس کے بعد بہت تنہا ہو جیسے جنگل کا رستہ. جو بھی تم سے پیار سے بولے ساتھ اسی کے ہو لینا. جو بھی تم سے پیار سے بولے ساتھ اسی کے ہو لینا. اور شعر حضرات نیا ہو تو ملاحظہ فرمائیں کہ کچھ
تو لفظ نہیں ہے میرے پاس، میں بے لفظ کے شاعری کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ تو ریت کی پیاس بجھاؤ، کچھ تو ریت کی پیاس بجھاؤ، جنم جنم کی پیاسی ہے، کچھ تو ریت کی پیاس بجھاؤ، جنم جنم کی پیاسی ہے، ساحل پر چلنے سے پہلے اپنے پاؤں بھگو لینا۔ کچھ تو ریت کی پیاس بجھاؤ، جنم جنم کی پیاسی ہے، ساحل پر چلنے سے پہلے اپنے پاؤں بھگو لینا۔ روتے کیوں ہو؟ دل والوں کی قسمت ایسی ہوتی ہے۔ روتے کیوں ہو؟ دل والوں کی قسمت ایسی ہوتی ہے، ساری رات یوں ہی جاگو گے، دن نکلے تو سو لینا۔ روتے کیوں ہو دل والوں کی۔ اور حضرات پھر آخر میں غزل کا شعر، اب غزل کا شعر جب آپ سنیں تو لگے کہ واقعی غزل سنی جا رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، عرض کرتا ہوں کہ میں نے مخمار بھائی صدر محترم کہ میں نے دریا سے سیکھی ہے پانی کی پردہ داری۔ دوسرا مصرع دیکھیے گا، میں نے دریا سے سیکھی ہے، میں نے دریا سے سیکھی ہے پانی کی پردہ داری، اوپر اوپر ہنستے رہنا، گہرائی میں رو لینا۔ جی ترنم سے پڑھو بہتر، دو غزلوں کے شعر ملا کے تاکہ پوری غزل ہو جائے۔ میری زندگی بھی میری نہیں، یہ ہزار خانوں میں بٹ گئی۔ حضرات غزل کے شعر کے ساتھ کہانی جوڑنا غزل کے ساتھ بدتمیزی ہے، لیکن اگر آپ کوئی جانتے ہو ادھر کے حالات مطلع ملاحظہ ہو۔ میری زندگی بھی میری نہیں، یہ ہزار خانوں میں بٹ گئی، مجھے ایک مٹھی زمین دے، یہ زمین کتنی سمٹ گئی، مجھے ایک مٹھی زمین دے۔ شعر سنیے گا آپ، ملاحظہ فرمائیے شعر۔ مجھے پڑھنے والا پڑھے بھی کیا، مجھے پڑھنے والا پڑھے بھی کیا، مجھے لکھنے والا لکھے بھی کیا، مجھے پڑھنے والا پڑھے بھی کیا، مجھے لکھنے والا لکھے بھی کیا، جہاں میرا نام لکھا گیا وہیں روشنائی الٹ گئی۔ مجھے پڑھنے والا پڑھے بھی کیا، مجھے لکھنے والا لکھے بھی کیا، جہاں میرا نام لکھا گیا وہیں روشنائی الٹ گئی۔ اللہ دیکھیے، تیری یاد آئے تو چپ رہوں، جو میں چپ رہوں تو غزل کہوں، تیری یاد آئے تو چپ رہوں، جو میں چپ رہوں تو غزل کہوں، یہ عجیب آگ کی بیل تھی میرے تن بدن سے لپٹ گئی، یہ عجیب آگ کی بیل
मेरी बंद पलकों पे टूट कर कोई फूल रात बिखर गया. गजल का शेर सुनिएगा. मेरी बंद पलकों पे टूट कर कोई फूल रात बिखर गया. मुझे सिसकियों ने जगा दिया, मेरी कच्ची नींद चट गई. चंद शेर और दूसरी गजल के जैसे मैंने अर्ज किया था, मुलाजा फरमाइएगा. कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई. सुनिएगा. कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई. मैं चिराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई. मैं चिराग. कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले. सुनिएगा. कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले. न कभी हमारे कदम बढ़े, न कभी तुम्हारी झिझक गई. बहुत. एक और शेर सुनिए. तुझे भूल जाने की कोशिशें. गजल का जो एक खास मिजाज है वो नज़्म करता हूँ कि तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी. सुनिएगा इसे. तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी. तेरी याद शाखे गुलाब है, जो हवा चली तो लचक गई. तेरी याद तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी. तेरी याद शाखे गुलाब है, जो हवा चली तो लचक गई. मेरी दास्तां का उरूज था, तेरी नर्म पलकों की छाँव में. मेरी दास्तां का उरूज था, तेरे नर्म पलकों की छाँव में. मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आँख कैसे झपक गई. मेरे साथ था तुझे जाग. आखिरी शेर इजाजत चाहता हूँ, देखिएगा. तेरे हाथ से मेरे होंठ तक वही इंतजार की प्यास है. तेरे हाथ से मेरे होंठ तक वही इंतजार की प्यास है. मेरे नाम की जो शराब थी कहीं रास्ते में छलक गई. मेरे नाम की वो चांदनी का बदन जी जाग गया.
और अगर इतने ही में जाग गया तो फिर मैं दूसरा शेर पढ़ूँ। बहरहाल सुनिए, थोड़ा सा करना पड़ता है कि लगता है कुछ बोझल सा हो रहा है मामला। अर्ज करता हूँ कि वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है। सुनिएगा, वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। उतर भी आओ कभी आसमां के जीनों से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। उतर भी आओ कभी आसमां के जीनों से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। हज़रात ये शेर सुनिएगा, शेर सुनाता हूँ आपको कि तमाम उम्र मेरा दम इसी धुएं में घुटा। शेर सुने, तमाम उम्र मेरा दम इसी धुएं में घुटा। वो एक चिराग था, मैंने उसे बुझाया है। तमाम उम्र मेरा दम इसी धुएं में घुटा, वो एक चिराग था। अब शेर सुन रहे हैं तो मैं धीरे धीरे आपको शायरी की तरफ लाता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। सुनिएगा कि आंखों में रहा, आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में। दूसरा मिसरा देखिएगा कि आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। एक उम्र हुई, दिन में कभी घर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। एक उम्र हुई, दिन में कभी घर नहीं देखा। और शेर अर्ज है कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बहुत अच्छा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। सुनिए शेर, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला। मैं मोम हूं, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला। मैं मोम हूं, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। हज़रात रात के इस हिस्से में शेर आप सुन रहे हैं तो मेरा भी जी चाहता है कि जो कुछ है मेरे पास वो आपके कदमों में डाल दूं। सुनिएगा शेर कि स्याहियों के, डॉक्टर साहब शेर सुनो, कि स्याहियों के बने हर्फ हर्फ धोते हैं। स्याहियों के बने हर्फ हर्फ धोते हैं। ये लोग रात में कागज कहाँ भिगोते हैं। ये लोग रात में कागज कहाँ भिगोते हैं। और हज़रात शेर नजर करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ इस इशारे की कि इंसान बहुत मजबूर है। न तो बहुत ज़्यादा वो मोहब्बत बर्दाश्त कर सकता है, न ज़्यादा बहुत मोहब्बत किसी से कर सकता है। शेर मुलाज़ा फरमाइए, एक ख़ास इमेजरी से ये शेर पेश है कि किसी की राह में दहलीज पर दिए न रखो। किसी की राह में दहलीज पर दिए न रखो। किवाड़ सूखी हुई लकड़ियों के होते हैं। किसी की राह में दहलीज पर दिए न रखो। किवाड़ सूखी हुई लकड़ियों के होते हैं। चिराग पानी में मौजों से पूछते होंगे
वो कौन लोग हैं जो कश्तियां डुबोते हैं। चिराग पानी में मौजों से पूछते होंगे वो कौन लोग हैं जो कश्तियां डुबोते हैं। कदीम कस्बों में कैसा सुकून होता है, कदीम कस्बों में कैसा सुकून होता है। थके थकाए हमारे बुजुर्ग सोते हैं, थके थकाए हमारे बुजुर्ग सोते हैं। और हज़रत ये शेर आपके वसीले से, अब किस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, सबकी नजर है ये शेर कि चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से जमीन। सुनिए, चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से जमीन। गजल के शेर कहाँ रोज रोज होते हैं। बहुत अच्छे, वाह। चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से जमीन। गजल के शेर कहाँ रोज रोज होते हैं। ये मतलब इस देखिएगा, लोग कहते हैं कि उदासी में आंसू निकलते हैं। मैं दूसरी तरह से चलता हूँ, अर्ज करता हूँ कि उदास आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। उदास आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। ये मोतियों की तरह सीपियों में पलते हैं। वाह वाह। ये मोतियों की तरह सीपियों में पलते हैं। और ये शेर देखिए, शाहराह बड़ी सड़क को ही नहीं कहते, उस सड़क को भी कहते हैं, उस रास्ते को भी कहते हैं जो बादशाह के दरवाजे तक जाता है। शेर सुनिए कि मैं शाहराह नहीं रास्ते का पत्थर हूँ। मैं शाहराह नहीं रास्ते का पत्थर हूँ, यहाँ सवार भी पैदल उतर के चलते हैं। मैं शाहराह नहीं रास्ते का पत्थर हूँ, यहाँ सवार भी पैदल उतर के चलते हैं। उन्हें कभी न बताना मैं उनकी आंखें हूँ, वो लोग फूल समझ के मुझे मसलते हैं। बड़ा ना वो उन्हें कभी न बताना मैं उनकी आंखें हूँ, वो लोग फूल समझ के मुझे मसलते हैं। और कई सितारों को मैं जानता हूँ बचपन से, कई सितारों को मैं जानता हूँ बचपन से। कहीं भी जाऊं मेरे साथ साथ चलते हैं। कई सितारों को मैं जानता हूँ बचपन से, कहीं भी जाऊं मेरे साथ साथ चलते हैं। और ये शेर आप सबकी नजर इजाजत चाहूंगा कि ये एक पेड़ है, आ इससे मिल के रोले हम। ये एक पेड़ है, आ इससे मिल के रोले हम। यहाँ से तेरे मेरे रास्ते बदलते हैं।